السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نبداو بليكزارسيس 1 امتحان وطني الدورة العادية 2011 شعبة العلوم. لا كيسيون الأولى فيها 1A résoudre l'équation x au carré plus 4x moins 5. Donc x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. Donc on calcule delta. Delta b au carré moins 4ac. Il y a 4 au carré moins 4 fois 1 fois moins 5. Il y a 16 plus 20 égale à 36. 36 positif. Donc, on a deux solutions. x1 égale à moins b moins racine delta sur 2a. C'est moins 4 moins 6 sur 2. Donc, moins 10 sur 2, c'est moins 5. Et x2 égale à moins b plus racine delta sur 2a. Moins 4 plus 6 sur 2. Donc, 2 sur 2 égale à 1. Donc, S, solution. Il y a moins 5, 1. La question B. La question B, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation ln x au carré plus 5 égale à ln x plus 2 plus ln ديال 2x. هنا غنحتاجو واحد دو فورمول قريتهم في الكور. دونك الفورمول الاولى هي ديال ln de a plus ln de b. La somme sur le produit هي ln de a fois b. ولا formule الثانية هي ln de a égale à ln de b équivalent que a égale à b. Donc غنطبقوا هاد لي دو فورمول غنطبقوهم في هاد ليكزارسيس في هاد لا كيسيون بي. دونك هنا غنطبقوا الاولى غتكون عندك ln x au carré plus 5 égale à ln ديال 2x facteur x plus 2. هي ln x au carré plus 5 égale à ln 2x au carré plus 4x. هنا غنطبقوا لا فورمول الثانية هي ln de a égale à ln de b. Donc équivalent que x au carré plus 5 égale à 2x au carré plus 4x. هنا غنجمعو كلشي في جهة وحدة هي x au carré plus 5 moins 2x au carré moins 4x égale à 0. Il y a moins x au carré moins 4x plus 5 égale à 0. On a un factorisé par moins. Sur les x au carré plus 4x moins 5 égale à 0. C'est la question qui est l'oula. Donc d'après la question 1a, donc on a x1 égale à 1 égale à moins 5 et x2 égale à 1. هنا كيف ما كتلاحظوا الدومين اللي عطينا هو 0 plus l'infini. Or x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. يعني x un nombre positif. Donc s égale à 1. يعني moins 5 ما ناخذوهاش حيت moins 5 un nombre négatif. La question 2. La question 2, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation ln de x plus ln x plus 1 supérieur ou égal ln x au carré plus 1. هنا غنحتاجو فورمول أخرى هي ln de a supérieur à ln de b équivalent que a supérieur égal à b. هنا غنطبقوها عاوتاني هنا. أول حاجة غادي نطبقو لا فورمول ديال البرودوي تولي هي ln x facteur x plus 1 supérieur ou égal ln x au carré plus 1. هي ln x au carré plus x supérieur ou égal ln x au carré plus 1. هنا غنطبقوا لا فورمول اللي قلنا. إذا هنا غتحيد ln supérieur égal x au carré plus 1. هنا غنسامبليفيو باغ x carré مع x carré. دونك غتبقى عندنا في الآخر هي x supérieur à 1. هنا كنخدمو بديك لا دغوات غراديوي. هنا كاين اللي غتبان لي لا ريبونس ديريكتومون هي 1 plus l'infini. مي اللي ما غتبانش لي غنديرو ديك لا دغوات غراديوي هي moins l'infini plus l'infini. هنا غنحطو الانترفال اللي عطينا هما اللي هو من 0 plus l'infini. وهنا غنحطو الانترفال اللي لقينا حنا جديد اللي هو x supérieur à 1 يعني من 1 حتى plus l'infini. إذا فين غيتلاقاو ليا يعني الانترسيكسيون ديال هذيك الكولور الموف مع الروج. دونك هنا غيعطينا s. Donc S solution.
هي من A تل بلس لفين. دونك نشكركم على المتابعة ديالكم، وإن شاء الله غادي نعاود نشوفكم في فيديو جديد ديال الكومبلكس إن شاء الله. شكرا.